ও আমি আমি ভালো আছি আমি ভালো আছি আমি ভালো আছি ভালো আছি নট ভালো আছি নট ভালো আছি ওকে আপনি কেমন আছি আপনি কেমন আছি আমি ভালো আছি রাইট ইয়েস পারফেক্ট আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম how are you yeah I'm fine how about you alhamdulillah where from you are I'm from Bangladesh maybe you are from Pakistan right right I'm from Pakistan where do you do nothing I'm just spending time here how about you also same मुझे थोड़ा thank you उर्दू आता है आप चाहे तो मेरा साथ उर्दू में बात कर सकते हैं जी जी nice आपका नाम क्या मिस्टर शहाबुद्दीन yeah you are Muslim Muslim you are Muslim yeah great Bangladesh was a part of Pakistan yeah am I right yeah you know that yeah I know yeah it's I know because we have a movie on this it's divided on 19 and 17 yeah it's divided yeah Shahabuddin Bangladesh is bigger than our country or smaller small small yeah small how much population your country have it's maybe 80 million 80 million and we have 25 crore 25 crore okay then I have 18 crore 18 18 crore yeah less than us yeah are you a student yeah I'm a student okay yes college or university college okay so your name what's your name I have no yeah it's Ayapur okay बहुत खूबसूरत नाम है आपका thank you jazakallah can I learn Bangladeshi from you yeah पाकिस्तान में कहाँ रहते हो आप पाकिस्तान प्रोविंस हमारा पंजाब है सिटी हमारी लाहौर है डू यू नो लाहौर पंजाब लाहौर ओके ओके ये उर्दू में क्या बोलते हैं ग्लासेस को उर्दू में क्या बोलते हैं चश्मा इश्मा और चश्मा 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 ओके ओके बांग्लादेश में भी इसको चश्मा कहकर बुलाते हैं चश्मा चश्मा बोलते हैं हाँ तो आपका आपका चश्मा बहुत खूबसूरत है थैंक यू और आपका बाल भी मुझे जजाक इसको क्या बोलते हैं बाल और बाल ये बोलते हैं ठीक है आपका बाल भी बहुत अच्छे है आपने पाकिस्तानी मतलब उर्दू कहाँ से सीखी है हमें तो बांग्लादेशी कैन वी बी फ्रेंड्स हाँ ठीक ये मैं उर्दू कैसे सीख लिया मुझे पता नहीं Do you have friends from Pakistan? I have some friends and they live in Pakistan but they don't contact me for a long time Okay. So what do you say in Bangladeshi like आप बांग्लादेशी में कैसे पूछेंगे कि आपका क्या हाल है बांग्लादेश में ये बोलते हैं আপনি কেমন আছেন আপনি কেমন আছেন আপনি কেমন আছেন আপনি কেমন আছেন কেমন আছেন আপনি কেমন আছেন राइट इसका मतलब केमन आसे या इसका मतलब आप कैसे हो आपका हाल क्या है ओके 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 আপনি কেমন আছেন राइट আপনি কেমন আছেন इसका डन इसका आंसर है আমি ভালো আছি আমি ভালো আছি मैं अच्छी हूँ मैं ठीक हूँ ओके আমি আমি ভালো আছি আমি ভালো আছি আমি ভালো আছি নট ভালো আছি নট ভালো আছি ওকে আপনি কেমন আছি আপনি কেমন আছি আমি ভালো আছি রাইট यस परफेक्ट कितने लैंग्वेज बोल सकते हो आप आई कैन स्पीक इंग्लिश उर्दू एंड पंजाबी ओके पंजाबी यू स्पीक पंजाबी ओके तो ये बोलिए आई लव यू ये पंजाबी में कैसे बोलते हैं हाउ आर यू आप कैसे हो ये पंजाब में कैसे बोलते हैं मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ घूमने के लिए फॉर श्योर यू शुड विजिट
You should visit. Okay. Do you want to come to our country? I mean Bangladesh for traveling. I had never ever thought about to visit. But I want to visit Pakistan. You should. If I go Pakistan and meet you, then will you accept me or not? Yeah, for sure. Oh, really? Thank you, thank you. We will love to meet Bangladeshis. I can't say that every Pakistani love you because everyone have other point of thinking. Oh, hey, your eyes and my eyes is same. See my eyes, same. Okay. So actually, our this now. I wanna say goodbye right now because I wanna join another meeting. Okay. Allah Hafiz.